ओं नमो भगवते वासुदेवाय। द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय। श्री भागवत ग्रंथसार उद्देश्य लक्षण ताहार द्वितीय स्कंदे वर्णित 10 अध्याय समापत। ता मध्य प्रथम अध्याय कीर्तन श्रवणादि द्वारे स्थूल विराट रूप मन धारणा होइछि वर्णन। हरिचरण चिंती ध्याने कोमल गभीर वचने रम पुलक निज देहि सुख कहती राजा चाहि सुख उवाच हे परीक्षित नृपवर गरिष्ठ प्रश्न ए तोहर पचारु जीव लोक हिते जे प्रश्न अछि तोर चिते ए आत्मज्ञानी कर सार एथे संसार उपकार श्रोतव्य प्रश्न अछि जेते आगम निगम उकते सहस्र सहस्र प्रकारे प्रश्न जे अछि ए संसारे संसार करिबार आसे जेते अछंती गृहवासे इंद्रिय बसे गृहे थाई आत्मा रहिते ज्ञान नाही आयुष क्षय न जानती विषय अर्थ नित्य चिंती निशाहर अर्ध बेल निद्रा बा बधु संग मेल दिवसे अर्थ चिंता कूल कुटुंब पोषणे विकल अर्ध आयुष एणे नाश निरते दुख सुखे प्रास सुत कलत्र देह पाई आनंदे तांक मध्य थाई विष्णुर माया सत्य चिंती निकटे मृत्यु न देखती मरण देखु थाई डोळे अज्ञाने भ्रमे सुख बोले एणु संसार प्राणींकर आत्मार गति अगोचर एणु संसार भावते जी आत्मार गति चित्ते हेजी से हरि सर्व गटे पुरे निर्लेप बाह्य आभ्यंतरे तार महिमा शुणी कने नाम को उच्चारी बदने स्मरण कर हृदगते जेबे अभय इच्छा चिते एकथा संख्या जोगे जानी स्वधर्म निष्ठा परिमाणी जन्मर लाभ ए प्रमाण ओते स्मरण नारायण पूर्वे निर्मल मुनि जेते तत्व चारि वेद मते विधि निषेध दूर करी विष्णुर भाव हृदय धरी विष्णुर गुण अनुक्षणे शुणन्ति गुणन्ति बा श्रवणे ए भागवत धर्म वाणी ब्रह्म समाने परिमाणी द्वापर जुग अंत काले मुझे अनेक शिष्य मेले मोर जनक व्यास मुनि मुहि ताहांक शिष्य घेनी निर्गुण मार्गे मोर चित विष्णुर भाव हेला जात निश्चल जोगे मन तोई जेबा अभ्यास कली मुहि करिबी तोर आगे ताहा सुन राजन पुण्य देहा ए भागवत वाणी कने जे शुणे श्रद्धा अवधाने मुकुंद पादे तांक मन निश्चल रहे अनुक्षण जामा मुमुखु किबा ज्ञानी हरि कीर्तन कले प्राणी अभीष्ट फल तेणे पाए निर्भय पते चित रहे
যোগ অভ্যাস যোগী জনে দীর্ঘে জীবন্তୀ যোগ ଧ୍ୟାନେ ସେ ପୁଣି କୃଷ୍ଣ ନାମ ମୁଖେ କହନ୍ତି ଏକ କୁଆରକେ ଦିନ ବଞ୍ଚନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଗାଇ ଅନ୍ତରେ ତାର ପଦ ଧ୍ୟାଇ ସେ ହରି ନ ବୋଲେ ବଦନ କି ପର ଜୟ ଯୋଗା ଧ୍ୟାନେ କାଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନାହିଁ ତହିଁ ହେନୁପ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମାତ୍ରେ କୃଷ୍ଣ ବାଣୀ ଯେ ଶୁଣ ଯେବା ମୁଖେ ବଣି ସେ ପ୍ରାଣୀ ଆତ୍ମାକୁ ଧରେ କି ଭାବେ ବହୁ ସମ୍ବତ୍ସରେ ଖଟାଙ୍ଗେ ନାମେ ରାଜା ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗେ ଦେବଙ୍କ ହିତ କଲା ରିପୁ ସଂଘାରି ଦେବ ପାଶେ ମିଳିଲା ଭକତି ବିଶ୍ୱାସେ ଦେବେ ବୋଇଲେ ମାଗ ବର ଶୁଣି ବୋଇଲା ନୃପବର ଆୟୁଷ ଅଛି ମୋର କେତେ ଦେବେ କହିଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି ତୋ ଜୀବନ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ରାଜା ମନ ତକ୍ଷଣେ ଆସି ମଇ ତଳେ ବଜିଲା ଓ କିଞ୍ଚନ ମେଳେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ନାମ ଉଚ୍ଚାରିଲା ଅନ୍ତେ ସେ ଗୋବିନ୍ଦେ ପଶିଲା ଏବେ ଶପଥ ଦିନ ଯାଏ ଜୀବନ ଥିବ ତୋର ଦେହେ ଏବେ ହରିଙ୍କ ଆଶ୍ରା କର କନେ ଶୁଣ ମୁଖେ ଉଚ୍ଚର ଯେ ଅନ୍ତ କାଳେ କୃଷ୍ଣ ବାଣୀ ମୁଖେ ଉଚାରେ କନେ ଶୁଣି ଯେତେ ବିଷୟ ଆତ୍ମା ବେଦୀ ଅସଙ୍ଗ ଶସ୍ତ୍ରେ ତାହା ଛେଦି ବେଗେ ସେ ପଶେ କୃଷ୍ଣ ଭାବେ ଶୁଣ କହିବା ତୋତେ ଏବେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଅନ୍ତ କାଳ ଜାଣି ଆତ୍ମା ରହିତ ମନେ ଗୁଣି ଘରୁ ବାହାର ହୋଇବନେ ତପବାଚରେ ଧୀର ମନେ ସ୍ନାନ ସାରି ତୀର୍ଥ ଜଳେ ଆସନେ ବସିବ ନିଶ୍ଚଳେ ଏକାନ୍ତେ ଯେ ବିଧି ଆସନ ପ୍ରଥମ ଆଶ୍ରମ ଲକ୍ଷଣେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଶୁଦ୍ଧ ମନେ ତ୍ରିବୃତ ବ୍ରହ୍ମ ସୁମରଣେ ପ୍ରାଣ ପବନ ଯୋଗେ ରୁନ୍ଧି ସକଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିରୋଧୀ ବୁଦ୍ଧି ସାରଥି ଆଶ୍ରୟ କରି ବିଷୟ ସମୂହ ସଙ୍ଗରି କର୍ମେ ଚଞ୍ଚଳ ମନ ବଳେ ନିରପି କୃଷ୍ଣ ପାଦ ତଳେ ତାର ଶରୀର ଅବୟବେ ଚିନ୍ତିବ ଏକେ ଏକେ ଭାବେ ମନକୁ ନିର୍ବିକ୍ଷୟ କରି ସକଳ ଚିନ୍ତା ପରିହରି ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରସରେ ସୁନିଶ୍ଚଳେ ସ୍ୱଭାବେ ମନ ଦୁଷ୍ଟପଣେ ଆବୃତ ରଜ ତମ ଗୁଣେ ଏଣୁ ଧାରଣା ଆଶ୍ରୟ କରି ମନର ମଳ ଅପହରି ଏମନ୍ତେ ଯୋଗର ଧାରଣ ଯୋଗୀଙ୍କ ଭକତି ଲକ୍ଷଣ ସେ ଭକ୍ତି ଧାରଣାର ବଳେ ଯୋଗ ପ୍ରାପତ କଳ୍ପ କାଳେ ଏମନ୍ତେ ସୁଖ ମୁକୁ ଶୁଣି ପରୀକ୍ଷ ବୋଲେ ମନେ ଗୁଣି ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ବାଚ ଧାରଣା যোগ চিতে ধরি যেমন্তে তোরে ব্রহ্মচারী যেমন্তে ধারণা নিশ্চল বেগে রই মনোবল এ যোগ ধারণা স্বভাব যে শাস্ত্র মার্গে অনুভব গুরুব চনে কি বা জানি যোগ
ରଣା ପରିମାଣୀ ଯେଣେ ବ୍ୟାସ ପ୍ରାଣୀ କରେ ଯେମନ୍ତେ ମନୁମଳ ହରେ ତା ବିଧି ବିଧାନ ଯୁକତେ ସଂକେପି କହ ମୋ ଗ୍ରତେ ହେମନ୍ତେ ରାଜା କବଚନ ସେ ସୁକ କହନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନେ ଶ୍ରୀ ସୁକ ଉବାଚ ଜିତ ଆସନ ଜିତ ପ୍ରାଣ ଜିତ ବିଷୟ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ବୁଦ୍ଧି ବଳେ ମନକୁ ସ୍ଥାପିବ ନିଶ୍ଚଳେ ବିଶେଷେ ଗୋବିନ୍ଦ ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥୂଳତର ଯଦି ସଂସାର ପରମାଣ ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବସେ ଯାର ଦେଇ ସପ୍ତାବରଣେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବିରାଜ ପୁରୁଷ ଏ ମଧ୍ୟେ ବସେ ଧାରଣା ଅନୁବାଦେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚତୁର୍ଦଶ ପୁର ପ୍ରମାଣ ଯାର ଶରୀର ଶୁଣ କହିବା ଅର୍ଦ୍ଧ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ବିରାଟ ରୂପ ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟେ ପାତାଳ ବୋଲି ପାଦ ମୂଳ ପାନି ପଦାଗ୍ରର ସାତଳ ଚରଣ ଗୁଳୁଫ ମହାତଳ ଜଙ୍ଗ ଯୁଗଳ ତଳାତଳ ସୁତଳ ବୋଲି ଜାନୁ ଯୁଗେ ବିତଳା ତଳ ଉରୁ ଭାଗେ ଜଗନ ଦେଶ ମଇତଳ ନାଭି ବିବର ନବସ୍ଥଳ ସ୍ୱଲୁକ ହୃଦୟର ବସେ ଜ୍ୟୋତିଷ ମୁହ ପରକାଶେ କଣ୍ଠ ଆଶ୍ରିତ ମହଲୋକ ବଦନ ବସେ ଜନଲୋକ ଲଲାଟେ ତପଲୋକ ବସେ ସତ୍ୟ କଳ୍ପିତ ଶିର ଦେଶେ ବାସବ ଆଦି ଦିଗପାଳ ଯାହାର ଭୁଜ ସୁବିଶାଳ କର୍ଣ୍ଣ ଯାହାର ଅଷ୍ଟ ଦିଶା ଅଶ୍ୱନି କୁମାରେ ଜାନାସା ଜଳନ୍ତା ଅଗ୍ନି ଯାବଦନ ନୟନ ଗୋଲକ ଗମନ ତପନ ଯାର ଚକ୍ଷୁ ବେନି ଉଦୟ ଅସ୍ତ ଜକ୍ମ ବେନି ଯାର ଭୁଜଙ୍ଗ ବ୍ରହ୍ମପଦ ସଲିଳ ତାଳୁର ସଜୀବ ସକଳ ବେଦ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ବିକଟ ଦନ୍ତ ଯମପଦ ଯାହାର ତୃଣ୍ଡେ ସ୍ନେହ କଳା ଅଧ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଦନ୍ତମାଳା ଉନ୍ମାଦ ଯାର ହସ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାର ପ୍ରକାଶ ସଂସାର ଯାହାର କଟାକ୍ଷ ଏ ଜୀବ ଲଭେ ଯା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓପର ଓଷ୍ଟେ ଲଜ୍ଜା ବସେ ଲୋଭ ବସଇ ଅଧୋଦେଶେ ଧର୍ମ ବସଇ ସ୍ତନ ଯୁଗେ ଅଧର୍ମ ବସେ ପୃଷ୍ଠ ଭାଗେ ମେଢ଼୍ରେ ବସଇ ପ୍ରଜାପତି ମିତ୍ରା ବରୁଣା କୋଶେ ସିସ୍ତି ଉଦୟ ଯାର ଉଦର ଅସ୍ଥି ସମୂହ ମଇଦର ଶିରା ସମୂହ ନଦୀ ଗଣ ବୃକ୍ଷ ଔଷଧି ତନୁରୁମ ଅନନ୍ତ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଯହିଁ ବସେ ଶ୍ୱାସ ପବନ ଅଣଚାଷେ ଯାହାର ଗତି ଜାଣ କାଳ ଜୀବ ସଂସାର ଯାର ଖେଳ ଜିମୁତ ଗଣ ଯାର କେଶ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାହାର ନିଜ ବାସ ପ୍ରକୃତି ହୃଦୟ ଯାହାର
मन निसाकार विज्ञान शक्ति जहा महिमा अंतकरण रुद्र सीमा करभ अश्वतर नखस मुह करिबर जे पशु मृगादि विशेषे सर्वकल्पित श्रेणी देशे पक्षीए जार व्याकरण बुद्धि विषय मनुगण जार निवास नर देह जहि कल्पित माया मोह गंधर्व विद्याधर आदि चारण गणिका प्रसिद्धि किन्नर गण जार स्वर बीजरे कल्पित असुर ब्राह्मण जार मुकु जात क्षत्रिय भुजरु संभूत उररु वैश्य उत्पत्ति पादरु जात शूद्र जाति नाना प्रकार नाम बही अभीष्ट देवे जार देही निगम कर्म कांड जेते जाहार कर्म ए जुकते हेमंत ईश्वर दे बसंती अवयव प्राय हेमंत ए स्थूल शरीर धरणी जोगे निर्विकार मन धर तु जोग बळे विष्णुर चरण कमले सर्वस्वरूप भगवान तातहु के बाछियान से सर्वबुद्धि अनुभव जीव परम पद्मनाभ सत्य परमानंद निधि तार भजन सर्वसिद्धि जन्म मरण जार तहु के गोचरे ताहा कहू स्वप्न रे जीवर जेमंत देख इंद्रिय वृत्तांत से सर्व मिथ्या जीव सत्य ए ज्ञाने हुआ मुक्त हेमंत कही सुख मुनि हर से हरि भाव ज्ञानी आनंदे परीक्षित मेले जहा कहिले गंगा कूले द्वितीय स्कंदे भागवत कहिला विप्र जगन्नाथ अमृत वाणी रसमय पिय जीवन अंत जाए इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंदे महापुरुषानुवर्णनं नाम प्रथम अध्याय द्वितीय अध्याय आसंता काली। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।